Tamarga masina katunka peskani urura kau sorak pehara ki akiri pasita kuruha kisa suma hacarun tau humara kataki supacha katuk abhagitai utara kama cekau hitarakana kau hitarakan sakata separakta kota kaya hitarakana hawina kau hitarakana Pollo patau hitarakana park tau hitarakana kau hitarakan sakata sekta suma murasinya cui mampiu aruta de parasma akiri taipiu hitata TV Peru ukam pirusa nasional arus kipanya uta taipiu hitarakat wa akiri Peru mark pacana ukakip karaki ya kamar karakansa arut ata paratau hiwasaraka wa kicha wenha unai variatia urakau utharaki hichakanta titaki ukam peha ichakucha kayanta uhapanyari Kimsa kutiwa ka Peru markasan haya kau suhatuk karaki hichaha hitikas kakiwa sasidwa Omar hakayataki ministro pekteriwa ukam hayatia dirakina ukshit kamaha akiri ministro pektereha Hernán Condorio kama sudiripeu kathakupaha Peru suyo markachiri na garoha bakunt shipka kijari akayan kausuta harkaka shipka kijari sa sinwasaraki yathata shipka kijari Niak alpayat hamsunya no kaskaragitaino ukat kimsiri usu toktawita ipita ka COVID-19 yang kausumpi. Sumat ni tukuyas kaspas como Carancharakina César Munaico. Vigilancia en Salud Pública Taipit Iris Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Kumar Hakawi, Ministerio Taipit Pacha. Akachakan kau khaken akata khusunda pre kim sari semanan uka khut kharaki kun hamatu nyaske akachakan khana hukap tas kharaki ukamata kiri kim sakut yang khausa kandawin hukap tas kharaki Ukatia khipsilka suyanagasti khani ukamagaraginti katutanagasti inam bihit khatkarakina. Takpacha sulka suyanakan usuntawinaka hukap tas kharaki ukat khtumbe sulka suyanakio usuntawinaka hit khatas kharaki Kumar Hakawi iri Hernán Condori Yatias Karakino itantawinakan pifokaskipan COVID-19 yang kausumpi hiwirina caja. Hitaktas karagitaina kananist karakino. 87.000 defunciones. Nairakat usu akan tawins kim sakalaktung kapakalkun warang ukha kenakau hiyo parakin ukat paire usu akan tawins pataka tungka kim sakalkun warang ukha kenakau hiyo parakin ukat kim serikut usu akan tawins nya pakalak warang ukha kenakau hiyo parakin ukat ting te panyan kim sakalaktung kapakalkun ukanakat hicha kim sakut usu akan tawin pakalak warang hiyo tanakat ukanaga kiu tharakir ukanaga hut tharakir kun hematir wal generu wakunata tharakir hakenakaros ukat hile hakenakarus Los adultos y adultos mayores. Akamarkan Omicron yang kataipita BH akapayani. Utkaragispa ukat minsa taipiti atiap harakinoa. Mayach akapeskani hukahil katus karagispa BH akamayani. Ukat sipana ukat hitkata winagasti hanin sinti utkaragitainti. Jadi urukan pisanan tasip kakijani Kim Saniwa Bados Sata Coronavirus tokokata usumpeja Peru markasan hakatunte asipjataina sasilwa Instituto Nacional de Salud ukataipiu hitatja y atiare parakina ukakip kraki Universidad Cayetano Heredia Hach eatecaña utampisa uparaka hach aprakitainau akiri yatia ureja kunhama pulisa y atjatasip kakiñani. Pero suyo sanikem sanek sublinaje BA2 o campeo katuta haprej. Akeres Omicron maija kastatao. Víctor Jiménez, biólogo. Instituto Nacional de Salud Taipet Hananchanen, Kunijamatapas, Haniwale Pachatesket, más toquet ataqueo acantes hacen yathat en Iraquén. Este BA.2 presenta... Akiri, BA2 ukas, nyapatunka hila ukakastusum hmawakan tarakih, BA1 ukatsipans, ukanakas, Omicron kastusunaka parakio, ukatpalasip karaktano, Akiri kastusunakas sinti pachakan tarakih, ukats, BA2 ukasun hasirakio, atakio ukahakan tarakih. Panenej katutapjeu, ya tunkumayano maranta y campeo kamasokta tunkumayano maran yokapam. Panepachaj, liman utjasepjej, haneu mainis guakuno kolyampep etano katapkaanat. Hechajo panekaj uñaki patasepkeu, haneu kolyan utaro apantaya sepket. Ministerio de Salud uñakep askej, Biología Molecular hayukataipet, subvariantej, Omicron maijanyan kausut, atakeu sar tesasinrake uintanepjanaj. Nairakatas alfa uka winstarakih, ukarurak, gamma, ukats, beta, ukagik parak, lambda, mu, omicron, ukamtake ukakastanakas, virus ukat sarakatarakio, ukama ukatake sarakatanakas, mako ukat hilakapkas ukamarakio, ukam akiri virus uka usust, katamp akantas kakineo, ukat kastusunakas, hanibiatis karakit, yajepanakaj, sintevakenakarohio yaparakinej, yajepanakaj, hanirakio. Hayo kamar wakunanakaj akam kastanakaroatip añatakej waliaske poneu. Wakunanaka marakacherenaka harik akasip pataki yanap tsarak o kamaros han huk ampis hakawinaka stuk asinya patake kanau yatiase
yang kausum katutanakah hakawena katuk atanacampes hana upisipteh. Arequipa, Sulca, Suyo, Chocauhitaro, Hichaja, Purita, Payari, emblemático Sata y Atecaña, Uta, Taipiu, Hitara, Katja, Yatecahu, Yatichawi, Hichamarana, Sartai, Taqueja, Hadira, Wapostucha, Taquitis, Asilwa, Huayzaparaki, Uchitcamaja, La Libertad, Chocauhitanja, Erina Casti, Tapacha, Yatecaña, Utaracau, Waquicha, Tajeja, Yatecahu, Yatichawi, Sartai, Taqueja, Jutiri, Paxinja, Sasilwa, Huparacaja, Yatiare, Paraki. Uint atayata kanyo tanaka, Arequipa margansti askiwa unyaki pasip karaki, ukamati atakarwawanaka kuspacha kutap pataki. Arequipa marcata municipalidad ukataipita, subgerencia de educación ukataipitsti kananchanerakiwa, hilpacha yatakanyo tanakasti, kusawa katasiskexasina, hanukatsti emblemática sata, kaukirinakati pescatun kamarata hilanipki, hupanakasti hanaskin hamaunyasip presarakiwa. Es que tenemos que ver cuál es Unyaki peñas karakio, kunihamads yatakarinaka yatakanyutanaka parkut aphaspah ukanak togit, ukatsaruski patas karakio, sapa yatakanyutanaka napaktarinakamp, ukamat kunaiman wakichawinakas, aski bachiluranyataki, ukamat yatakanyutanakan kalta phanyapataki. La Libertad sulika suyunasti, pawarangkat sahila yatakanyutanakasti, kusa harakiwa, ukamat yatakerinaka yatakanyutanaka parukut nyataki, ukasti amtata harakiwa, patunga kim sakalkone uro marsupaksitaki. Akiri wakichawinakan sti, tungka pusini warangkan warangkapa, sulis kolkewa pakasip karaki, sulka suyu irnakaintay pitha, ukat saya napatas karakiwa, yatichaw yatakautukitha, kolkenak apayapki sapayatakanyutan paktarinakaru ukanakampi. Sulka suyu paktari, Manuel Yampeng hupasti kananchanirakiwa, takpachayatakanyutanakasti kusahan usasina, kunhamatukachakan sti, tungka payani markauhanakan sti, ukakik papachanakanwa irnakasip karaki. Ukat sti wanaku sulka suyun sti Virgen del Carmen yatakanyutasti sintehanaskin keusap harakiwa ukamawa ma resolución judicial ukas teapsuda haraki municipalidad provincial ukataipitha ukat sti marka paktarinakasti aruski pasip karakiwa yatakanyutanaka utanaka pamait apanyapataki ukamata akiri yatakarinaka ukachakauhanakana yatakapanyapataki. La Libertad, Chocauhitaro, Hichaja, Purinta, Payari, Wasitata, Parcamasinaka, Kurhamati, Uka, Chocauhitarja, Yatecaña, Utarakaja, Nya, Lihu, Akichata, Hicha, Hutiri, Patunka, Kim Sakal, Julio, Raka, Sarajiri, Barsupaxina, Yatekerinaka, Yatiña, Utaracaparo, Kutjapayapataki, Uchika Baja, Walugo, Ukakip Karaki, Iquitos, Marca, Chocauhitarakarja, Hanira Kiwa, Wakichata, Karakiti, Yatecaña, Utarakaja, Sasinsa, Yatiare Parakiwa, Ukama Purite, Haruka Hakurja, Kisa, Yathatasika Kiñani. Pawarang sokta patak pahatung posen yatakanyutanaka La Libertad sulika soyot. Pawarang pahatung yatakanyutanaka. His awanaka kut apanya patake wakit atakew. Akerek pahatung kim sakalkon uro achok paksena kaldasinya patake amtatak. Tungka posen warang kana solesampe sulika margap akanyutataipet churatampe o kamarus. Directora nakaru Ministerio de Educación churatampes. O kamampi askichapkana. Manuel Yempen, gobernador Axan, patak por ciento yatakanyutanakaj, wakit ataneusasen, kunatektunka payan provincia Chacauhitanakan, kipkau iranak aseskan, kim sakut nyang kaus toktepan, atampe iranak asinya patake kepar payana usarake. Wanuko sulka suyo hitanrak, Virgen del Carmen yatakanyutaj, sintits akasiwinki usayuk hamsutiap harakenaj. Ma resolución judicial ampe, Municipalidad Provincial Pequeñutataipet, Erenaka, Yakayatakañutanak takt asepkej, Hayukamukachakauhitanakans, Yatakarenakas yatakt apjañapatak. Iquito Solika Soyo Hitanrek Jardín Lili Vázquez Ribeiro, Guauautas, Sintits Akasiwingyo, Hani Ukarukut Añahmaaket, Porcelanatot Mujinapaj. Marater Hamau, Ukat Beatriz Ruiz, directora Erepterek Sana, Haniuhuk Akolakes Askichanatake Utsketsasin, Hayukat Be Gobierno Central Arus, Yanapt Apjeta Ministerio de Educación Arus Maitz Araken, Ukampa Atunkim Sakalakun Or Achok Paksin, Hisk Awawanakas, Yatakanyatake Kuts Apjanyapatak. Kakna markaro Hichaja Purita Payari. Akiri Chocauhitanja, Anchichka Maja, Pakanto Waranka Hila Ukama Iskawa Waragarua, Pesca Maranita, Tunka Mayani Marankama, Iskawa Garua, Bakut Apraki, COVID-19 yang Kausuta,
harga kata panya patakeha. Salud sata ukachaka uhitatha, positunka warangka, ukamais kawa garua bakut ataneha, hutiri patunka kimsakalkuni, ururaka sarakiri achuka paksinha, ukuru yateganya utana kaparo kut kapanya pataki, sasinsa uparakaha, yatire parakiwa. Masuruha, Dirección Regional de Salud Ukata y Peujitatja, Kimsakalko, Chikau Hitanakwa, Utanok Parakitaina, Wawarakaro, Bakut Ayatakeja. Pakanko Riwa Utanok Atana, Tahna Margana, Mayara Kiwa, Yarada Los Palos, Ukachakau Hitana, Uchilkamaja, Oscar Galdós, Director Regional de Salud, Tacna, Este, Taik Aukira Garoja, Redes Sociales Ata Ukata y Peujitatwa, Ampi Yathataj, Akiriha Diresa Ukatarakiu, Unuro Punisa, Ura Pachansa Waona Kamaha Bakut Atapani, Coronavirus Usuta Harkasinya Takeja, Sasidwa Huparakaja, Hanukaha Akirita y Piukitatja, y Atakaraki, Ukamatuata Genin Biwa, Ukachakanja, Warakaro, Bakut Apanyani Sasinwa Taika Ukinakaja, Irpasip Kakiwa. Akiriwa Maidiria Tiahueja Murata Marca Masiraka, Madre de Dios Ukachaka Ujitanja, Integración Chakaja Histarata Geo, Pamarana Kapuniwa Histantataja Kata Sirakina, Gobierno Pequenchau y Taipet Decreto Supremo la Pequenchau Chiflup Parakitaina, Akiri Taipeu Gitarwa, Perú Suyom, Kipka Korpau Gitanakaja, Histarata Panasa Sidwa Kanan Charak, Ukama Bonita Nukaja Kunjakisa y Atata Sipkakiñani. Madre Dios Pacterina Casti Maya Seguno Achik Abharagitaina Wakt Abharagitaina Mayan Pichacasti Histaras Cañabataki Iñapari Chacana Perú jamás Brasil Corpampina Sulcasillo Pacterimpi jamás prefecto de Asís Brasil Maya Siwi Pact Abharagitaina Ucato Cataipinchik Abharagitainoa Umar Jacawi Taipita Migraciones Aduanas jamás Policía Taipita Ucat Ejército Peruano Taipits Chik Ascaragitainoa. Pero por fin se está... Nanakaharun Tapharaktu Gobierno Nacional Ukataipinam Tatapag, Ukamat, Korpauhana Kistar Patapat, Akasuyuna, Ukathani Akaperu, Ukakik Parak Brasil Ukakorpauhana, Kunihamatek, Brasil Ukasuyuhats Balhaken Akamantani Parakir, Ukamat, Iñapari Ukachakat Ala Parakir. La ciudad de Iñapari. Ukachakar Mandaindagisti, Wait Abharagitainoa, Itantawi La Pinaca, Akakovi-19 Yankausutsti Pakutip Itantatanaka. Ukchin kamas tipuno sulcasiyun maija karakitainoa. Desaguadero iska marcaujana. Perú kamas Bolivia chacampisti histan tataskakitaino. Erina Castilla tiap harakino matapi winakampi pagas kanyambataki. Uñano kap harakitaino kamat korpas hist aras kanyambataki. Ukamkik paraki país altiplánico sataki hupanakampi. Aruski país takap harakitainoa. Korpau hitan kolkenakampi sartas kanyambataki han keparta winakas ut kanyambataki. Akiriwa Maidiria Tiahueja, Hichaja, Canadá, Suyuro Purs Apanyani. Ambasador Sata, Ukachakawa Histanataja Kata Sirakina. Gauchepi Markachiri Nakati, Coronavirus Usuta, Kipka Amtauraka, Hanpokan Monapanaha, Parakawampi Histantaja, Yant Aprakitano Kat Histantatapuneha Kata Sirakina. Reino Unido Ukachakau Hitatsa, Yatiahueja Purs Atirakini, Kurhama Polisa Kiria Tiahueja y Atata Sipkakiñani. Ambasador Chakauja, Canadá, Ukakik Paraki, Estados Unidos, Ukamakataña Uhasti, Histarata Harakiwa. Kunhemat Ukachakauhansti, Masimanawa Histanta Harakina, Kitinakati, Hanbakune Sinyamunapkana, Hupanaka. Ukatuketsti Nairakat Ministro Justin Trudeau Hupasti House Erakiwa, Katak Ukachakanakarus Rapanya Pataki, Ukamata, Akir Hanchakap Histanta Winaka, Estados Unidos, Ukakurpauhana, Hani Uthenya Pataki. Ukatsti Nairaki Pansti, Ontario, Ukamarga Pechteristi, Hananchat Nirakiwa, Marsupaksinsti, Bakunat Lapinakasti, Hani Mais Hanit Sasina. Polisianakasti Katunta Parakiwa Nyakim Satunka Autunakaru, Hupanakasti, Bruselas Ukachakaru Mantanya Monaparakitaina, Ukamatupanakasti Zait Asiparakiwa, Kunakumarinto Kamtawin Nakatutiki, Ukanak Hanya Kanyataki, Ukatsa Han Bakune Sinyataki. Akir unaktawinakasti Lora Parakinwa, Hachakambiones Autunakampi, Kaisa Canada Ukachakana, Ukatsti Belgas Pecherinakasti, Hanihu Panakarusti Mantayap Karakinti, Kunihamati Francia Suyunsti, Ukamkik Parakiwa unaktawinakasti Utherakina. Akiri Suma Uintata Warut Awinakampi, Macarena, Ukakik Paraki, Baby Shark Ukanakampiwa, Nueva Zelanda Ukachakansti, Kaukira Kanakati Sait Asip Hanbakune Sinyataki, Hupanakaruh Arksupharaki.
akiri warut awinakampi ukagik paraki umanakam parksusina kitinakat sait asip kupanakasti askiwa chaman jasip haraki ukamata kaukante sait asip kukachakana unyhesisip kakiwa Reino Unido kachakana Camila Parker Carnavales ukachakana Duquesa hupasti COVID-19 yang khusune harakiwa ukamasti at khatas harakiwa kunhamati chachapa Príncipe Carlos hupawan yang khusumpi katuya sirakiteina ukatsti Reina Isabel hupanawapa ukagik paraki Condesa Chester hupanakasti hitekayata harakiwa Jadi una kampisanan tasip kakiyani Pedro Castillo Perusio Balkuru haksunya taki matapisi pasapana ukatu akupaha arsuli rakina akabra kampeha hariwa eroha ainast kitas-pati sa sinsa upaha sarakina pi ukatha komunidad internasional sata angkaha sudah garusa akamahana askina kautawitha Peru markasanja pampacha usah upaha maitrakinawa Nos importa los dimes y diretes políticos. Hani na yak karakyat yak hamuit awinakar kunayman irna kawinakatakik kunhamat hupanagas yak hair na kanya ni parakio makoto hakanagas akasuir hanwalt enya muna parakik ukat nayas hani kipak karakyat kunhamat nayas akachakarus hutarak komarain tokit yati chaw yatakaw tokit markachirinakan ukanakiana panyatak ukamawa Pedro Castillo malkusti haisaraki kunhamat huparusti haksunyawa muna paraki makoto politik irna karinakawa matabisi parakitaina mahacha korpachasinya uint atutana ukat stimait rakiwa hupanakasti lup ikipa pansasina ukamata hanya kahatsa hanya kabatsa irna kanya nakapataki nayast haus ayanya munarak lup ikipa kanya patak makoto hakenakar akira koto hakenakas yakanya pa parakio demokrasia ukair nakawiro ukat sti akasui malkusti ang kasuyo nakataki arsurakinwa kunhamati akiri matapit sti ang kasuyo nakatakiwa kunam tawinakasa inokarakispa ukat sti sarakiwa ang kasuyo nakatakisti irna kawinakasti hani kuskamakit sa sina naya hakachakat arsunyas munarakt ukat pampachit awis mait asirakt ang kasuyo nakatakik naya yakasuyo nakarok misturakt ukat chakanakan kunham sarna kawinakats kunas aski pachawi yakasirakik ukat sakasuyunas kunas kuspachuin hatas karakio ukakik para que kasuy malkusti marainto ka ministro Hernán Condori huparusti yana parakiwa ukat sti akasuy pachaw sarna kaphak sarakiwa Hichurus ma ministro tirakik upahya pulore tirakino mang kachakat pachaw tirakik akasuyut ukamat upahya tirakio kuna nagatih markachirinak munapki ukanak ukamat nanakas tichak sarna kapharakyaw postat koyen utanakat kunhamat ukohanakan kuna nagas munasirakik ukamanakawa kasuy malkusti arsurakina kunhamati sarna karakinwa Maria Reich ukamachak yatakanyutana ukasti San Juan de Miraflores ukachakanwa hakatasiraki ukatsa virtual ukatay pizza kasuy malkusti yatakadinakampi aruski parakinwa kumanakampi akasuyok maihitarakinik ukats yatijaw yatakautukets kolkes irakapharakyaw ukamat kuspachak yatakanyutana kaparukut anyapatak ukats utana kaparus kut anyapatak ukats ti maitarakiwa sul kasuyo paktarinakaru marka paktarinakarusa kamachlong ito tayo pero kunanakasak hanamainyan sa sina ukamata kumarain tokit haukakik paraki yatichaw yatakaw tokit sa emergensia ukaru uchanyataki Aníbal Torres ministro na kana pekteri pasti kamachi lurini na karoha Perusio etenchawi taipitha kurana kasa erna kataneja ukana ke atianyataki mayor uchuna peta sa sinwa maitara kitaina akini pektereja Pedro Castillo Perusio Balkuruja makauka kamachi lurini na kawa hapsun habura peja sa sinsa hupaha chatantarahinawa Kamas luriri kampi ukamas oposisión político na kampi sartaya parakispa takinja parakispawa. Hiliri pekteri haksunya taki ukam chatandarakina. Nayak kamach luriri na karok sarak upanaka haksuri na ka parakyo ukatijast magolpe ukaluranya muna parakik ukamat akasuy malkur haksunya taki hanuka hupakik pasita kanya pataki Aníbal Torres, ministro Jotop Ekteristi Yatias Karakino. Kuna nagambiti fokas karagitaina ukat ukanaksti hanio koto taipita. Yausanisti munap karagisfati. Ukam kik paraki chifyawi taipits kun hamati fokas karakina ukanax. kamach luring taipin naira nakat pachas hupanaga hakair nakawin malkurak sunyaki takasip karakik kunayman kamachinak mahit ayanyamp amtawinak mahit ayanyamp ukanaga haniw chakapa karakit Amtas karakino kuna pajanti Alberto Fujimori. Ekt karagiritaina ukan nukam takinchawina gasti sart karagiritaina. Ukatu kamanagati fokas karakispa han kusanakaut kaspa. Akasuyutaki sasin uintarakina. ukapachan kuna han walt awinakas utharakinek akasuy malkur haksunyan ukapachan hakenaka hani munap karakinit alba kamach lurir gobierno pakteri hamak
ukataga chakan stupanaga takap harakio kuna irnakawinakas kuna chamanchawinakas kamach lunita taipin uthinya pataki. Ukat siatias karakino komanakampi taika kamachis hani yakas karagisfati. Ukam kik parakio kanas karakin pekenjawita ipits inampi lupita karagitaina. Aruski panyampi chiktaya ponio munas karagitaina. Tungka payan nanakas demokratas ukama parakt. Ukatakiri demokras ukataipin sanyas menarakio kunas aruski panyatak. Torres mais karakin kamach lupita ipiro uyano kaphayabatagi. Urumpita ukamas pachampita gabinete waktanya bataki. Kamach lorinito taipit kamsap harakinis. Confianza ukah churap hanit ukah hanich ukanak tokit. Kun hemate hupanakan amparang nakapangkarakio. Ukat kuna nakate amtapkan hupanakah. Ukanakast nanakah yakasip karakiao. Unyano kas karagitain sapa bankada nakampi wakt karagispa aruski panyatagi. Ukamat kunti lupit kataina ukanakasti yakas kanyabataki. Ukat politika taipit pekenchawi taipit sik as kanyabataki. Konferensia taipit kanciller Cesar Landa. Politiko nagasti kuna imanan puakt afharagi. Ukat ukanakampi akasuis maihwinte afharakispa akat karakinoa. Pero suyunas kuna sar nakawinakas kustanya parakio. Ukagik parak gobierno taipit kuna kolakir nakawinakas. Ukam kik parak markasar nakawinakas. Akachakanas take pero suy markachirinakar kustanya bakisirakir. Aníbal Torres konferensia taipin kunampiti waktas karagitaina ukanakaruki ukut ay karagitaina. Ukam kanancharakina transportes ministro soket his atipana. Ya kamu yang nak toket palasip karakinyaniu. Kuna nak tokete humanaka harus kepenyak menaputahu kanak toket. Taki ukanak toket harus kepatas karakiniu. Yakapachan maichas karakino María del Carmen Alba, kamach durain utap erimpi. Kan kust awinakampi wakt karagitaina utap chakana. Ukamas iskachawinak kepartanya plup karakina. Libre Camachi Lurine de Caja, 15 mociones de censura se atacuera cualucap Harakini, Mama Inereja, María del Carmen Alba, Camachi Luraña, Uta Taipira, Pataquiwa, Kurjamas Akiria Teawisti, Akankiwa. Akasuma el kutek mitsune hukapachans, takani mitsub harakinyani, ukatsamachak chilyaveru sararaksnau, hanimu hasip karak, atantap harakinwa, kun hamati kupehatir nakarinakasti, hiskachap hedusasina, ukata, pero libro kataipitsti hananchap harakiwa, hichasti, Kimsa mociones de censura, ukawalokap harakini, kamachlunito taipin pekteritaki, yakasti, Comisión de Constitución ukapekteritaki Patricia Juárez, ukatsti kimsa iristi, yaka defensor del pueblo, huparu akliñataki, ukatsma moción de censura ukas lokasip karak, kititek mesa directivo ukataipin pektekej, María del Carmen Alba hupatakej, kun hematupast, kunay mananaka amuy kiparakispanag, ukakik parakibakicharakispanag, malkurak sunyatakej. Hanira karsuina kutikano kapachansti kamach lorita ang kachakana chatandanya taki kau kirina kate akasumay kuraksuy manapkana ukanak toketsti mahanaski wa utharakina Carlos Anderson kamach loririnha kun hematupasti mathabiwing karakinwa akiri lima markana korpechasingutan ha humanakak pari ukaraki pachatao takene irna kanya niragitana ukat masina kamas ukam kik parakio ukat humanakas hanitek makau kapachanakans irna kanya nakans tungkawarang sules kolkeh katuka paraktak Alejandro Muñante kamach luriri hupasti mathapiwing karakinwa Miraflores ukachakana kun hamatupasti yatirina chatantau tukituar surakina Juan Altamirano ukatukitha hupasti Ministerio de Transportes ukachakanwa irna karakispana ukatsti Peru Libre ukahakan hakina kaparua irna kawinakasti churanyamu narakispana Akiri ministros hanis irna kanyahiyat kas ukamarakio hanuka kitinagat hupanakar yatichap ukanagats hupah amusage haspas ukamamarakio yakisin hamarakio ukah Ukatsti kamach lurangito taipina pekteriro haksunya takisti akhamawa arsuniraki ukah katuka tarakinit hanichamao kun hamatek na era moción de censura kanakah lokatakan ukat saite atakeh ukamgik parakeh pachaniu kamach lurangito taipina pekteri María del Carmen Alba hupasti anchit kamahapa mociones de censura ukawakatuk haraki kuna pachante hupaha pekteri hamut hatana Julio Paxina pawarang kapatung kamayani marana ukapachat pacha Yati una kapti saranta sipkakinyani petróleo ukaha wartata kanaha larama kota chakauhitanha ukauhitanha upoko uthisasinwa Modesto Montoya ministro pechtereja yathat arakitaina ukchit kabaha kunaiman hanas kinakautheja kipka larama kota kaweuhitanakansa ukatha askiyat hatatanakaja larama kota ukauhitanakata askiyat hatataja Juan Maldonado hupasti alikipunio kaha uchaskusakitis asinu hapaja sarakina kunhama polisa yathata sipkakinyani Islas satu kau hanakan dehu iwanakah wanu kanak ucap kau hanakas hang koho poho tharakeh made terhing tegas fasukam ukat ukanakah kau kiri nakate hukajakan sarnakap hupanakaro hiwara yarakeh ukat suwaina tau kanakarus sintahanas kirus ucarakio
Ukamawa uñaki parakina ministro del ambiente Modesto Montoya Jupaja, kunhamati kaukhanakanti petróleo huarar payaskana ukauhanak injiri usararakina, ukatstu kauhasti sintek anyuchata usarakiwa, oceanógrafo ukakik paraki yathatiri, Universidad Mayor de San Marcos ukahachayata kanyutatsti, Juan Maldonado jupasti kanancharakiwa, akire jopahonakasti, kunasar nakawinakati, hakanya nakatutikil kotathiauhana, ukanakaruhan walt iexasina. La radiación solar que llega Akire petróleo tukasiwinst, hijak umapat hangas karakio, ukat lopist, ukapatarki purirakir, hane umamanjero mantharakitih, chapajans, lopist, umamanjero mantañi parakir, ukaukunas, fotosíntesis satu kanakas uthirakir, ukakik paraki, fitoplancton satu kanakas uthirakir, ukanakampia akire laramkutan, kuna uibanakas, hakanyanakas uthirakinah. dentro del océano. Chakpachansa, kunaimana mankanakasti chauyana katakirakiwa, ukamata, kunaimana laramkutana hakirinaka ukachakan utiki ukanakasti, chaktarakispawa, ukamata kiri petróleo hanaskiru kutiatatsti, chauyaka turinakarusti, sinte hanaskirusa uchaskakiniwa. En Ancón, por ejemplo, saliendo nomás... Angkong ukachakan saphanyan, ukalaram kota thiauhanas, chauyaka turinakast, redesatu kanakakuntausinist, walhahach a chauyanakap subharakirin, ukatichas hani ukanakas lorap harakpachanit, tunka hanuka, tunka peskan maranakan. 15 años, por ejemplo, en esa zona. Ukakik paraki at hadirinakasti iuhasinip kakiwa, ukachakanasti, katampi at hatawinakasti luranyakis kiusasina, ukamati at hatanyataki, kunhamchanin punisa, akirak anyuchabek lurasina ukanaktukita, ukatsa kunhamasas kichnaha ukanaktukitsa. Yati ang kapisanan tasip kakiyari, kip ka hakamuna kasata, kamamuna kasata, uka Ministerio Pertau Taipitha, koila puka chakau hitaha hukampi unhata panasa silwa sa paraki, akan kibuka yati aweha. Kuelap emergensian hakataskipana. Ukam tanagang pitong kamayani urun anatapaksit tijik apharakina. Cultura Ministerio Taipit Pacha. Ukamanakampi takaparakin recinto arqueológico uñano kasiñabataki. Liumpo hitasti ukamarkan hanhamaki ukusas unhas karagitainti. Ukatiat hatawinakampi uñano kawinakampis kaltas karagitainoa. Lupino kapkaragitain kun hamati waktayasti wakis karagi ukamanakampi. Pokaphanyabataki. Está la implementación de este Uñano kasiñapawan nairang hilt anakat yat hatawiyam tanak. Ukamkik paragi takas karakiwa kunaiman irnakawinakampi. Kun hamas sartayas karakispa. Ukamas ang kamarkanakat uñano kawinakasti wakisirispati. Hani hurko winakamp alsu winakampisti pokas karagispati. Yat hatawinaka hantukiyaskipana. Kuelap kimsapataka paskatunka akinak mayurunsti kato karagitaina. Amtanakas sulkiri kamachinakas uñano kas karagispa pokanyatagi. Ukat Dirección Desconcentrada de Cultura Taipita. Amazonas Sulcamercano, Kananjapjarakinoa. Entonces, que se va a clausurar Cuelap. Y creo que esto, en primer lugar, hay que aclarar, tranquilizando el ambiente, que no va a ser así, ¿no? Entonces, el turismo va a seguir igual. Patrimonio Cultural e Industrias Culturales Sonalito esta pertería Kananjaskarakinoa. Waktarakin Amdanakampi. Nairanakam Pantawinagastihan Utkayabadaki. Se tenía que dar, se tenía que hacer. Lurasnya papunin, fokasnya papunino. Niatun kamaranaka hanukasti patun kamaranaka fokas karagisapana. Ugat hani hachkaraksnateja. Milk iguardatats hachks ukamagaragisfaya. Kun hamakiti ukar pakanyau hichasti wakis karaki. Plan de contingencia amdanagas uñano kaskaragitainoa. Mairi ukataipin karakitaino markachirina kampi. Ukamkik parakiwa empresarios locales. Lupiwinakampi chiktaphanyabataki. Akiriwa maidiri yati aweha pa maranaka hanau hilat kuyakaraka. Anikiwa binacional ekota kirinaka Guillermo Briseño Rosa Medina uyunha anatha panateja. Hichakutir hawasitatwa ukachakau hitana anatha paraki. Nair tanakaha lima markanwa anatasip karakina yang kausu akantawita. Hichakutir ha poderoso del sur ekota kirinaka cantolao para karusti. Pescampi watipso para Quitaina, Liga 1 Sata Anatawina, Howard, Crespo, Yario Pósito, Víctor Cedrón, Ukakip Kraki, Nicolás Morota, Juparacau, Jalateo para Quitaina, Hichasti, Hilat Cuyacaraka, Wali, Sikipka, Alaya, Ujitarwa, Hakat, Aseparaki, Primera División Sata, Akiri Anatawina, Hichamarana, Ukamatua, Hichaja, Naira Gataruja, Saranta Sipkakinewa. Akamatwa halat eprakina, walikuswa kiasa Julia Kamarkanja anat apakna, aka ekota kirira kasaja,
Ukakip karakiwa amtunya hawakisi pundiriakiwa kunhamati binacional ekota kirira caja kiasa desaguadero marca chekau hitanwa upara caja yurewa paraki amtunya hawakisi kipuniwa akurura ganja ampihichaja anat haniwa masuruta hanicha anat haniwa kiasa Guillermo Briseño Rosa Medina Eko anatanya uyu taipiu hitana hanya pana laira kataru binacional ekota kirira caja saranta simkakpana Ukampe hatu panyari hiwasaraka wakicha uharu mantiwa wasitata kutarepha akan kewa kanchis wakicha weja.